मारीचकु चाहिन जे कहई रावण आसो मारीच जीवा मोहर संकेण हे मो भण जा लंकेश्वर मामू तते कहूअछि ताहा हे मो भण जा भणजा मारीच अरे माया रूप धरी तुप शिव रावण माया रूप धरी तुप शिव रावण दूरे थाई डाक देबू रक्षा हेल हे भण जा लंकेश्वर मामू तते कहूअछि जाहा हे ओ भण जा मो मलियाकु जीवी जतिवेश होइण मो मलियाकु जीवी भिक्षा दियंतेण सीता हरि मुआ निबी हे मो भण जा लंकेश्वर मामू तते कहूअछि जाहा हे मो भण जा कौन कहते मामा सुने मारीच वीर धीरे कहे उत्तर सुन सुन मो वचन लंकेश्वर जहा को ये लंका रे महाराज लंकेश्वर बोली कहउछन मते समस्ते लंकेश्वर बोली कह से लंकेश्वर पुणी घोर अरण्य मध्य बुलुथबा जने सन्यासीर नारी को आनिबा पई जाउछन मोर भौणी शूर्पणखार परिशोध नेबा निमंते किंतु मामू से नारी सामान्य नारी नुह मु जाने भणज जहा को आपण सामान्य जन बोली भाबुछंती से सामान्य जन नुहे मामू नुहे सामान्य जन दशरथ नंदन धनुषर करे धरी बुलाई बना मामो मोर वचन घेन आहे लंकराजन लेउटाई बाहिनी पुष्पक जन मामो आपण ए जो पुष्पक जान रे आसीचंती ए जान को लेउटाई लंका को वाहिनी अंत मामो भल हबो आपणकर मंगल हबो माया मृग नहिबी तार पासे न जीवी मामो पासे न जीवी मुनियत गले निसे प्राण हारिबी मामो मु तो गले मरवाटा सुनिश्चित किंतु आपण मध्य जानतुनी जदि जीवे मामो आपण को मध्य समनपुर जीवाक पड़िबो न जातार आगर जीवु समनपुर मामो समनपुर कहई शरत कुमार कर विचार ये बुद्धि जे बाधे से निश्चित भाव में आपणकर शत्रु ही होइथिबा मामो नहेले ये बुद्धि आपन को
ଦେଇ ନଥାନ୍ତା ମାମୁଁ। ରାବଣ ବାଣୀ ଶୁଣି ବୀର ଧୀରେ କହେ ମାରି ଚସୁର ଏ ବୁଦ୍ଧି ତତେ କେ ଦେଲା ଗୁପତେ ମାମୁଁ ସେ ଜାଣ ସେ ଶତ୍ରୁ ତୋହର ହେ ରାଜନ ମାମୁଁ ରାମ ସଙ୍ଗେ ବିବାଦ ନ କରିବାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ରହିବ। କଣ କହୁଛ ମୂର୍ଖ? ରାମ ସଙ୍ଗେ ବିବାଦ ନ କର ମରିଚ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପତାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଣିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ ମାମୁଁ। ସେ ହୋ ଜିଣି ପାରେ ତିନି ପୁର ବି ଜିଣି ପାରେ ତିନି ପୁର। ମନେ ଅଛି ମାମୁଁ? ଶିବ ଧନୁ ଭଗ୍ନ କାଲେ ମିଥିଲାରୁ ଡରି ପଳାଇଲ ପରା ବୀର ହେ ରାଜନ ଡରେ ପଳାଇଲ ପରା ବୀର ହେ ରାଜନ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶାନନ। ମୁଁ ବି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶାନନ। ମାମୁଁ ମନେ ଅଛି ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନକ ମହାରାଜ ମିଥିଲାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ମିଥିଲାକୁ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେହି ମିଥିଲାପୁରକୁ। ମାମୁଁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦୂରର କଥା ଧନୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଡରିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଲଙ୍କା। ମରିଚ ମୁଁ କାହିଁକି ସେହି ଧନୁକୁ ଡରିବି? ମୁଁ ସେହି ଧନୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଶିବ ହେଉଛି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଡରିଲି? ମାମୁଁ ଆପଣ ପୁରା ଡରିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ଧନୁକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ସେଇ କଥା ପଚାରୁନ। ସେ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ପରଶୁରାମ ଧନୁକୁ ଛୁଇଁବାର କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମାମୁଁ। ପରଶୁରାମ ଧନୁକୁ ଧଇଲା। ଆଉ କଣ କହିବି ମାମୁଁ? ଯିଏ ମତେ 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଥିଲା ମୋ ମା ଆଉ ନାହିଁ ମାମୁଁ। ମୋ ମା ଆଉ ନାହିଁ ମାମୁଁ। ଓ ଭଉଣୀ ନାହିଁ? ନାହିଁ ମାମୁଁ। ତାଳ କି ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହିଁ ମାମୁଁ। ଏ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ହଁ ମାମୁଁ। କଣ ହୋଇଛି ଭଣଜ? ମାରିଦେଲା ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଭଣଜ ମୋ ମାକୁ ମାରି ମୋ ଭାଇ ସୁବାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲା। ଭଣଜ ମରିଚ। ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମୋ ମାକୁ ମାରି ମୋ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲା ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଭଣଜ ମରିଚ। ତୁମର ମାତା ଭ୍ରାତା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବଧିଲ। 14,000 ମୋର ସୈନ୍ୟ ନାଶ କର। ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ସେ ଅଟାଇ ବୈରୀ କିପରି ମାରିବା ତାକୁ ପରସେ ଉପାୟ। ସବୁ ବିଫଳ ମାମୁଁ, ସବୁ ବିଫଳ। ମୁଁ କଣ ସେମିତି ଫେରି ଆସିଥିଲି ମାମୁଁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମାମୁଁ। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱରେ ମତେ ଉଡେଇ ଦେଲା ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଉଡେଇ ମାରିଚ ଅସୁରକୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଉଡେଇ ଦେବା ଇଏ କଣ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ମାମୁଁ? ନା ମାମୁଁ ନାହିଁ। ତାଣ କି ସୁବାହୁ ମାରିଣ ହାବୁଡ଼ା ସରେ ମତେ ଉଡାଇଲା
दिन पर मोर चेतना आसिला मामू चेतना आसिला केते दिने चेतना पाइली लंकार रावणर भणजा होई मु एई रूप धारण करी बंची रहिछि मामू बंची रहिछि नार बेसा धरि कार जाति रूप मामू धरिण मोहि बंचिली हे राजना सही दिन मामू एई समुद्र कूल बसी रही तपस्या करुछि मामू तपस्या करुछि मु पुणी सही रामचंद्र पाखकु ना मामू ना मु जीविनी मामू भणज तुमे जीवाकू ही पड़िबो भणज ना मामू ना मु जीविनी मामू जीविनी भणज सुनी जाओ भणज तुमे जीवाकू ही पड़िबो ना मा अरे मुंडर स्वर्ण मकुट सुवर्णर मुकुट देहरु पाटोगा किछि अर्धेक लंका उपहार देवी भणजा सुवर्णर अर्धेक लंका अर्धेक लंका देह को देव पाटलुगा पाटोगा मुंड को देव सुवर्णर मुकुट सुवर्णर मुकुट नहीं ना मामू भकुआ नहीं ना मामू मु जदि जीवी मामू निश्चित भाव में मरिबी कौन करिबी सुवर्णर अर्धेक लंका कौन करिबी देह को पाटलुगा कौन करिबी सुवर्णर मुकुट नहीं ना मामू नहीं जाए ना मारिचो तुम्हें निश्चय जीवाकू पड़िबो अरे मारिचो वचन शुणी कहई रावण हे रावण अरे मोहर वचन रुछु कारण हे अकारण अरे मोर वीर सुर पुणे निंदा करी अछुरे औरुछे तुकार वचन मते बाछिर पहुँचुरे पहुँचे तू निश्चय जीवाकू पड़िबो रे रे मूर्ख पाषांड केड़े तू अज्ञान भांगी देवी ते कपन करुछु गुमान रे रे मूर्ख पाषांड केड़े तू अज्ञान अरे तीनी पूरा पराक्रम जानू नहीं रे अधम तीनी पूरा पराक्रम जानू नहीं रे अधम एही खड़ी मुंड कंड तोर करी देबी चूर्ण मेरा मूर्ख पाषांड तेरे तू अज्ञान एते बोली खड़गकू के बिंस पानी है बिंस पानी आहल तोहर मुंड आदि भी एक खड़ी है एही खड़ी आहे सदा शिव तू हो मारिच असुर असुर
କେନ୍ତା ମନରେ ମାୟା ମୃଗ ଧାରଣ କରି ଚଢ଼ିଯାଅ ସେହି ପର୍ଣ୍ଣ କୋଟିର ମଧ୍ୟ। କରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମାମୁକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ଛାଡ଼ିବନି, ମାରିଦେବ। ଜାତ ଯେ ହୋଇଛି ସଂସାର ମରଣ ଧ୍ରୁବଟି ତାହାର। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मर्त्य मण्डले देह बहि देवता हेले हि मराई। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कीट पतंग सरीसृप ठारू भगवान पर्यंत एई मर्त्य जन्म हेला मात्रे मृत्यु सुनिश्चित। किंतु मु आज जानी सुनी मरिबाकु जाए।